अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 10 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, आमनू, जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू, ना तुम दाखिल हो। ला तदखुलू, ये फेल नहीं है, फेल नफी है, नहीं है, क्या है? ला तदखुलू, जल्दी से बताइएगा। ला तदखुलू फेल नफी है, नहीं है? फिर नहीं। नहीं। बयूतन, घरों में, तनवीन है जबर की, तो इसका मतलब है ये फाइल बना या मफूल बना? मफूल। मफूल बना। इस्मुल फाइल है, इस्मुल मफूल है, या सिर्फ मफूल है? मफूल है सिर्फ। जी। गैर बुयूतिकुम, सिवाय अपने घरों के, हत्ता यहाँ तक कि तस्तनिसु, तुम उनसियत हासिल कर लो। हमजा नून और सीन इसका रूट वर्ड है, तस्तनिसु। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये कौन सा बाब होगा? तस्तनिसु, तस्तनिसु, कौन सा बाब है ये? रूट जी, रूट वर्ड क्या बताया आपने? हमजा नून और सीन, तस्तनिसु, इस्तफाल। बाब इस्तेफाल, शाबाश। वतुस्लिमू, और तुम सलाम करो, अला अहलिहा, ऊपर इसके रहने वालों के, ज़ालिकुम, ये बात, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, लअल्लकुम, ताकि तुम तज़क्करून, तुम नसीहत पकड़ो। कौन सा बाब है तज़क्करून? बाब तज़क्करून, तफील। बाब तफील। तफ़सील। फ़इल्लम, फिर अगर, लम ना तजिदू, तुम पाओ, ताजिदू का रूट वर्ड क्या है? वाजदा। फीहा, इस इनमें, अहदन, किसी एक को, भला पस ना तदखुलूहा, तुम दाखिल हो उनमें। तदखुलूहा के अंदर से क्या गायब हुआ हुआ है? नून। नून क्यों गायब हुआ है? पीछे ला ला की की वजह वजह से। से। किसकी वजह से? ला की वजह से। नहीं, नून क्यों गायब हुआ है? तदखुलू, हाँ, इसके अंदर से नून क्यों गायब हुआ है? जल्दी बताइएगा प्लीज। मुरक्कब मैम इजाफी पीछे बन रहा है। से। मुरक्कब हाँ हाँ, मुरक्कब मुरक्कब इजाफी इजाफी है बन रहा जी। है, ठीक है। तुम दाखिल हो इनमें, हत्ता यहाँ तक कि युज़ना, इजाजत दे दी जाए, लकुम, तुम्हें, व इन, और अगर कीला, कहा जाए, लकुम, तुम्हें, इरजिऊ, वापस जाओ, इरजिऊ, वापस पलट जाओ, फरजिऊ, बस वापस चले जाओ, हुआ, वो, अज़का, ज्यादा पाकीज़ा है, लकुम, तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा, उसको जो, तामलून, तुम अमल करते हो, अलीमुन, खूब जानने वाला है। लेसा, नहीं है, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अन के, तदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ, बुयूतन, घरों में। तदखुलू जो है, इसके आगे से नून क्यों गिरा है? तदखुलू के आगे से नून क्यों गिरा है? अन की वजह से। अन की की वजह वजह से, से। जी। बुयूतन, घरों में, गैरा, गैरा मस्कूनतिन, गैर रिहायशी, मस्कूनतिन के नीचे जेर क्यों है? ये मजाफ इलाही बन रहा है, मुरक्कब मुजाफ इजाफी। इलैही बन रहा है। मस्कूनतिन के पीछे मीम लग गया, तो ये क्या है आपका? जी, मस्कूनतिन क्या बन गया आपका? ये कौन सा इसम बना है? फाइल। नहीं, इस्मुल मफूल। मस्कूनतिन, इस पे मफूल बना। हम्म, इसमें ज़र्फ नहीं बन। इसमें जर्फ बना है, इसमें मकान बना है, रहने की रिहायशी। जगह तो हाँ जी, बनेगा ना। रिहायशी, रहने वाली, रिहायशी। गैरा इसमें मस्कूनतिन, गैर रिहायशी, फीहा, जिनमें, मताउन, फायदा है, लकुम, तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यअलमु, वो जानता है, माँ, जो तुबदूना, तुम जाहिर करते हो, वमा, ओ जो, तक तुम का तमा से है, तुम छुपाते हो। कुल, कह दीजिए, लिलमुमिनीना, मोमिनीन के लिए, यागुद्दू, वो पस्त रखें, यागुद्दू, कौन सा बाब है यागुद्दू? ताफील। फील। तफील, यागुद्दू, गाइन दौद और दौद इसका रूट वर्ड है, तफील नहीं है ये। ये दौद जो है, ये इसका रूट वर्ड गाइन, दौद और दौद है, ये जो है मुजाफ है इसका, ठीक है। यागुद्दू, वो पस्त रखे, बिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों में से, व यहफज़ू, और वो हिफाजत करें, इस लफ्ज को देख लीजिएगा, यागुद्दू, ठीक है। व यहफज़ू, मैम, और वो हिफाजत करें, जी, फुरूजहुम, नसर है ये। जी हाँ, ठीक। नसर यंसुरु,
फुरूजहुम अपनी शर्मगाहों की, ज़ालिका ये अज़का ज्यादा पाकीज़ा है, अज़का ज्यादा पाकीज़ा है, लहुम उनके लिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला खबीरुन बाखबर है, बिमा उसको जो उससे बाखबर है, बिमा उससे जो यस्नाउन वो करते हैं। वकुल और कह दीजिए लिलमुमिनाती मोमिन मोमिन औरतों के लिए, औरतों से, यखदुदना वो पस्त रखे। देखिए यहाँ पर ये लफ्ज पूरा आया है, यगदुदना वो पस्त रखे, मिन अब्सारिहिन्ना अपनी निगाहों को, व यहफज़ना और वो हिफाजत करें, फुरूजहुन्ना अपनी शर्मगाहों की, वला और नहीं युब्दीना वो जाहिर करें, तुबदूना आपने पढ़ा बार बार, ये वही लफ्ज है, युब्दीना वो जाहिर करें, जीनतहुन्ना अपनी जीनत को, इल्ला मगर माँ जो ज़हरा जो इल्ला मगर, इल्ला मगर माँ जो ज़हरा जाहिर हो जाए, मिनहा उसमें से, वला वल यदरिबना और वो जरूर डालें, बी खुमूरिहिन्ना ओढ़नियां अपने, खुमूरिहिन्ना अपनी ओढ़नियां, खा मीम और रा इसका रूट वर्ड है, बी खुमूरिहिन्ना अपनी ओढ़नियां, अला जुयूबिहिन्ना जीम या और बा इसका रूट वर्ड है, जेब जो हम जेब जो होता है ना उसको उर्दू में भी बोलते हैं हम, जेब जो होती है वो गिरेबान के पास होती है, ठीक है, अपने गरेबानों पर, अला जुयूबिहिन्ना अपने गरेबानों पर, वला और नहीं युबदीना और वो नहीं और ना वो जाहिर करें, फिर से वही लफ्ज आया, या यहाँ पर जो अपने ऊपर भी तुबदूना पढ़ा, युबदीना युबदीना वही लफ्ज है, वो जाहिर करें जीनतहुन्ना अपनी जीनत को, इल्ला मगर ली बुऊलतिहिन्ना बा आइन और लाम इसका रूट वर्ड है, इसका मानी क्या होगा, शोहर। शोहर। शोहर, शाबाश, अपने वास्ते अपने शोहरों के, औ या आबा इहिन्ना अपने अब बापों के, वला औ या अब अबाई बुऊलतिहिन्ना या अबा अबाई बापों के, बुऊलतिहिन्ना अपने अपने शोहरों के, यानी कि अपने शोहर के बाप बाप जो है ससुर, औ या अबना इहिन्ना अपने बेटों के, पहला हुक्म शोहर आया, फिर शोहर के बाद शोहर के बाप का हुक्म आया, देखिए उसके बाद अपनी औलाद का हुक्म आया, इससे आप उन रिश्तों की अहमियत को डिनाई नहीं कर सकते, उनकी अहमियत है। अबना इहिन्ना या अपने बेटों के, औ या अबना ई बुऊलतिहिन्ना या अबना ई बुऊलतिहिन्ना या अपने शोहरों के बेटों के, औ या इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के, औ या बनी इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के बेटों के। अब यहाँ पर जो लफ्ज है शोहर के बेटों से मुराद से है कि आपके जो सौतेले बेटे हैं उनकी बात की जा रही है, औ या बनी अखवाती हिन्ना या अपनी बहनों के बेटों के, अखवाती जो अखवात जो होती है ना बहनें, अखवाती हिन्ना या अपनी बहनों के बेटों के, औ या निसाइहिन्ना या अपनी औरतों के, औ या मा मलकत या जिनके मालिक हुए, अईमानुहुन्ना तुम्हारे दाएं हाथ, उनके दाएं हाथ, अभी अवित तब अवित ताबीना या जेर दस्त हों जिनके, ताबा और आइन इसका रूट वर्ड है, जिनके हाथ के नीचे तुम्हारे जो हों तुम्हारी जेर दस्त हों, गैरी उलिल इरबती ये ना रखने वाले हों, इरबती हाजत ख्वाहिश, इरबती ख्वाहिश ना रखने वाले हों, मिनर रिजाली मर्दों में से, अवित तिफली या लड़के, अल्लदीना वो जो, लम नहीं, यज़हरू वो वाकिफ हुए, जिनके ऊपर जाहिर हुई, क्या जाहिर नहीं हुई, अला औराती अला औराती छुपी हुई बातें, अन्निसाई औरत की जो छुपी हुई बातें होती है वो उन लड़कों पर जाहिर नहीं हुई, अभी वो इस उम्र में है, वला और नहीं, यदरिबना और ना वो मारे, बी अर्जुलिहिन्ना अपने पाँव, लियुअलमा कि वो जान लिया जाए, माँ जो युखफीना वो छुपाती हैं, मिन जीनतिहिन्ना अपनी जीनत में से, तो हम औरतें जो पायल पाँव में पहनती हैं तो हमें तो तेज जोर जोर से पाँव भी मार कर चलने का हुक्म नहीं है, और जो हम खवातीन जो हील पहन के टक 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 करके चलती हैं उसका भी हुक्म नहीं आता, उसकी भी इजाजत नहीं है, ठीक है, मा युखफीना मिन जीनतिहिन्ना
اور وہ جو چھپاتی ہوں اپنی زینت میں سے، وتوبو اور توبہ کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جمیعاً سب کے سب، ایہا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وانکحوا اور نکاح کرو، الایام بے نکاحوں کا، جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا، منکم تم میں سے، والصالحین اور جو نیک ہوں، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری لونڈیوں میں سے، حمزہ میم اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، ایمائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونو اگر ہوں گے وہ، فقراء محتاج، فقیر، غریب، یغنیہم اللہ غنی کر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم بہت خوب وسعت والا اور علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ابھی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جو غریب ہوں ان کے نکاح کرو کہ اللہ ان کو غنی کر دے، وَلْيَسْتَعْفِفِي اور ضرور پاک دامنی اختیار کریں، عین فا، فا اس کا روٹ ورڈ ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِي کون سے باب سے ہے وَلْيَسْتَعْفِفِي، کون سے باب سے استفال ہے؟ باب استفعال سے، الذین وہ جو لا نہیں یجدون پاتے، نہیں ان کے پاس وسعت نہیں ہے، نہیں پاتے وہ وسعت نکاحن نکاح کی، حتی یہاں تک کہ یغنیہم اللہ غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، والذین اور وہ لوگ جو یبتغون چاہتے ہیں، الکتاب آزادی کی تحریر کو، یعنی کہ وہ لکھنا آزادی کی تحریر کو، مما ان میں سے جن کے ملکت لکھا ہوا، اور مما اس میں سے جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہاری دائیں ہاتھ، فکاتبوہم تو لکھ لو ان سے، لکھوا لو ان سے، یا مکاتبت کروا لو ان سے، لکھوا لو ان سے، ان اگر علم تم جانو تم فیہم ان میں سے، خیرن کوئی بھلائی، وآتوہم اور دو انہیں، آتی سے ہے یہ لفظ، آتوہم اور دو انہیں، من مال اللہ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے، یعنی کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے ان کو دو، الذی وہ جو آتاکم اس نے دیا ہے کم تمہیں، ولا اور نہ، تکرہو اور نہ تم مجبور کرو، کاف را اور ہا کراہت محسوس کرنا، مجبور کرنا، ولا تکرہو اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم فاتا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فتیاتکم اپنی باندیوں کو، اپنی لونڈیوں کو، اپنی باندیوں کو جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، علی البغائی بدکاری پر، بغی پر، باغائن اور یا بغی پر، بدکاری پر، گندگی پر، نج کاموں پر، ان اگر اردنا وہ چاہیں، تحسنن پاک دامنی، اگر تمہاری وہ جو لونڈیاں ہیں پاک دامنی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو مجبور نہ کرو غلط کام کرنے پر، لی تب تغو تاکہ تم تلاش کرو، عروضات الحیات دنیا کی زندگی کا سامان، کہ تم اپنی لونڈیوں کو اس لیے استعمال نہ کرو، ومن اور جو کوئی یکرہن اور جو کوئی مجبور کرے گا، ہننا ان کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، من بعدی بعد اس کے، اکراہہن کاف را اور ہا روٹ ورڈ ہے، اکراہہن کہ ان کو مجبور کرنے سے، غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اکراہہن، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات واضح، ومثلا اور مثال، من الذین ان لوگوں کی جو، خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، موعظۃ کیا ہے موعظۃ، میم واو عین ظا اور تا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے کیا ہے، اور آپ مجھے بتائیے گا یہ لفظ کیا ہے، موعظۃ